Namaskaram. Happy Navratri to you all. Welcome back to another episode of chanting Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today we will be chanting Shlokam number 25 and 26. Trayanam Devanam त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलित करोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सती त्वत्पतिरसौ